just first of all, I would just like to give a personal explanation under Rule 281. The Honorable Speaker, with your kind permission, I rise to make a personal explanation. Nobody has asked me to do this, but I owe it to myself and to the House as a responsible MLA of this House. During the proceedings of this House, in a moment of deep anguish and protest against certain statements made by the Honorable Chief Minister, I tore some papers. Upon reflection, I realized that my thoughts and actions were driven by emotion and political disagreement, were inappropriate in the sanctity of this House. So therefore, respecting the sanctity of the House, I offer my unconditional and sincere apology to the Chair of the Honorable Speaker, to you and all the respected members of this House. Speaker sir, speaking on demands, agriculture, demand number 64. Jenna, Speaker sir, एक mention करपाक जाय agricultureचेर जे it takes me to the 1961 जेन्ना 60 to 70% of Goa's population was involved in agriculture. शेती into 60-70% population आमगेला आसतालें. आनीक आज जरी तर चोयल्यार Speaker sir, agricultural land in the state has already gone out of cultivation and it is progressively put to non-agriculture use. Speaker sir, primarily because of migration of families from villages to towns could be a major factor. Both within the state, interstate, and migration overseas. त्याच पद्धतीन Speaker sir, जे reckless conversion जाता, खास करून शेती land change news at the drop of a hat, and alienation of land from locals, a major factor है कि शेतकार भाव आज ये शेती करपाक सोदना. आणि एक perception जाता कि agriculture profitable ना. So Speaker sir, म्हाका दिसता we have the most senior and I have high regards for the minister having this portfolio, and he bought in this agriculture Amrit Kal policy. But Speaker sir, आज जरी तर चोयल्यार गोंयांत 1400 square kilometers belongs to the agriculture area, out of which 1,200 belongs to the state government, and 200 belongs to is owned privately. पण आज रिपोर्ट चोयल्यार स्टेट फॉरेस्ट कवर हे पळय हांवें 22% आज देंवलेलें आसा ट्री कवर इन द रिसंट इयर्स. आनी हे मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हेमी आमकां हे डेटा दिलेलो आहा. गोवा's tree cover that was 334 square kilometers 2010-2011 आज 258 square kilometers जाला by 21-22. आज 76 square kilometers over a decade today represents 22% of drop from the peak coverage. Speaker sir, agricultureचे budget हा 300 कोटी रुपया. आणि एक म्हाका दिसता it is not the government's financial assistance. I am not blaming you, but it is the government's will with the way lands are being converted. This should be put in place first to support the agriculture in the state. आज Speaker sir, सरकार ज्या पद्धतीन the agriculture sector, yes, it is in a bad state, but the government wants to show की सगळे ह्या खात्यांनी बरें आसा म्हणून. तुगे डायरेक्टर Bormonis, but Speaker sir, म्हाका दिसता big provisions to attract several schemes when we look at Goa Amrit Kal agriculture policy. आणि तेजो एम आहलो की एग्रीकल्चर सेक्टराक ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाक. आज मुखेलमंत्री जेन्ना एक सायडीन द मेन पॉलिसी स्टेट्स की कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स डेजिग्नेटेड एज रायस, केर, खजान हे प्रोटेक्ट जातले म्हणून. सो म्हाका दिसता मेन एक मुद्दो म्हजो की हेजेर तुगेले कितलो रिकॉर्ड आसा जी ही शेती कन्वर्ट जाता. इट ऑल्सो कम्स अंडर यू. Speaker sir, reality on the ground is that the government today is converting most of the zones, coastal zones, NDZs, सगळे area हे convert जाता. आज ज्या पद्धतीन हो घोडो ज्या पद्धतीन धांवता full speed, basically म्हाका दिसता we need to see what is its implications
ऑन गोवाज एग्रीकल्चर सेक्टर. आता 10 कोटीचे इम्प्लिमेंटेशन करपाक तुका बजेटरी प्रोविजन दिलेले आसा आणि गोवा बेस्ड ICA, that is the Central Coastal Agriculture Research Institute, this has prepared a vision document for the year to assist in the implementation of the policy. Speaker sir, आज सरकार एक साइडीन proposes special consideration for agro-tourism. आता ये agro-tourism, it seems to be पेपराचेरूय आयको येता हेजेर how much will it see the light in the day. ये agro-tourism पर policy आसा हेजेर या डिपार्टमेंटान कितें केल्लें आसा. आज थोडेशे भुरगे तरणाटे भुरगे youth हेमी हे agriculture sector seriously घेतलेले आसा because it is of their resourcefulness, because there is absolutely no assistance as from the government. आज स्पीकर सर आमकां बजेट स्पीचान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ही एक्टिवली एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक हे आसतलें म्हणून सांगलां आणि फोकस आसतलो म्हणून सांगलां ऑन दी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करपाक जे प्रोजेक्ट आहे. पूण आज स्पीकर सर म्हाका दिसता हे प्रोड्यूस करपाची खूप गरज आसा एंड वी नीड टू प्रोड्यूस दीस क्रॉप्स इन अ बिग वे. You yourself come from an agricultural background, but the announcement of this export is nothing but ornamental, absolutely no values. Because सरकारान गेलते वर्सा कितल्यो काणयो सांगल्यो, मुखेलमंत्रीन आमकां काणयो सांगल्यो. एक एग्जांपल एग्रो फूड पार्क. आता हे एग्रो फूड पार्क आमी जे सांगले की इंडस्ट्रियल इस्टेटान हाडटलो म्हणून सीड प्रोसेसिंग आनी स्टोरेज युनिट ही एला फार्माक येतली म्हणून कितली वर्सां जाली. हेजे डिपार्टमेंटान कितें केलां ऑन द ग्राउंड इट इज नथिंग. आज न्यू अश्युरन्सीस, कॅज्यू डेव्हलपमेंट बोर्ड, कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड, आंबो डेव्हलपमेंट बोर्ड हे अनाउन्स केला. पूण स्पीकर सर मिनिस्टरान हांगा सांगपाक जाय हेज्या फुडें हेजे पयलीं जे सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज युनिट एला फार्म एग्रो फूड पार्क हेजे कितें जालां. स्पीकर सर when we talk about few success stories, आणि म्हाका दिसता I have to mention संजय पाटील, एक गोंयकार शेतकार आणि एका पद्मश्री 2024 मेळ्ळेलें फॉर हिज कॉन्ट्रिब्युशन इन नॅचरल फार्मिंग आणि झिरो एनर्जी मायक्रो इरिगेशन सिस्टम. पूण स्पीकर साहेब म्हाका दिसता हीच स्टोरी आमच्या भुरग्यां ही डेव्हलप जावपाक जाय. इट इज सक्सेसफुल स्टोरी. आज म्हाका दिसता community efforts, what is the efforts that the government is putting to revitalize जे unused paddy lands, what is the effort that they are doing. There are very few pockets left. Speaker sir, सुरवातेक आज जेन्ना क्वेश्चनार जाले त्या वेळार हांवें मंत्रीक विचारलें की लक्ष या डिपार्टमेंट आसा की इनकम डबल करपाचें. सो म्हाका दिसता everyone in this house will be happy, but what is the exact status? जेन्ना प्रोविजन तुका 30,630 लाख हे दिलेले आसा, 18% तुका बजेट सुबेज दिला. तो सदांच म्हणटा पयशे जायते आहाय म्हणून. बट स्पीकर सर जरी तर एलेक्यू चोयल्यार वी सी अ डिफरंट पिक्चर. आज अश्योर्ड प्रायस जो पड आशिल्लो आमी NX 1 46 हेजेर हे प्रश्न घातलेले 22 to 25. आता हिंगा फक्त 500 आयटम दिले तुवें द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच यू आर गिविंग अश्योर्ड प्राइस. काजू, एरेकनट, ऑयल पाम, पेडी, कोकोनट, कॅज्यू. आता हितूंतल्यान फक्त 2 रुपया वाडयला फॉर पेडी आणि हे वाडयल्ले केन्ना 2023. आता स्पीकर सर इतले इन्फ्लेशन जाला, इतले सगळे वाडला. टुडे एडिबल ऑयल इज फ्रॉम 60 रुपीज हॅज बीन इनक्रीज्ड टू 140. तांदूळ 1 किल जो 35 रुपीज आसलेलो तो आज 75 रुपीज जाला. पेट्रोलय वाडला, सगळे वाडला. बट स्पीकर सर एवरीथिंग हॅज इनक्रीज. बट हे सपोर्ट प्राइस जो पडटा तांकां दिता. वाय हॅव यू नॉट इनक्रीज्ड इट? म्हाका दिसता इट इज हाय टायम. पयशे जरी तो डिपार्टमेंटा कडेन चड आहाय जाल्यार हे शेतकाराचे इनजस्टीस कित्याक? स्पीकर सर आज म्हाका दिसता तेन्ना शेतकार तेईसा ऑलमोस्ट 2-3 years फकत पेडीचे तुवें इनक्रीज केले 2 रुपया. दुसरे जरी तर चोयल्यार सगळे तेशे आहा. 2022 जे लिस्ट हा 5 वर्सां तितले सपोर्ट प्राइस आहा, कांय इनक्रीज जालें ना. स्पीकर सर
एक प्लांट प्रोटेक्शन, जेन्ना प्लांट प्रोटेक्शनाचे उलयतना स्पीकर सर, असिस्टन्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन इन दिस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आता ह्यो स्किम्यो ज्यो आहाय स्पीकर सर, हे एग्रीकल्चर फ्रेंडली, so that they can avail the benefits. आता कमर्शियल क्रॉप आहा, कोकोनट पॅकेज प्रोग्राम आसा, हांकां एनकरेजमेंट दिवपाक जाय, कित्याक हे ट्रेडिशन आमचे डे बाय डे हे देंवत आसा. आज स्पीकर सर, मुखेलमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड की 100% प्रोक्युरमेंट ऑफ लोकल व्हेजिटेबल्स. पूण ही भाजी आज चड बेलगांवच्या गांवांत येता. आमच्या गोंयची भाजी हे केन्ना ही रियलिटी जातली, केन्ना या शेतकारांक कोण एनकरेज करता. स्पीकर सर, आज नाल्लाचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा, पूण जे कोकोनट प्लकर्स पडे आहाय ते हुंय चड मेळ्ळे. ही ट्रेड स्पीकर सर, वी आर गोइंग टू लूज दीस ट्रेड. सो गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान कसली एफर्ट घातलेली आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरी तुका खबर आहा, भाऊसाहेब बांदोडकराचें स्वप्न. आज शेतकार भाव थिंगा, शेतकार भाव सदांच आमकां हो प्रश्न मांडपाक लायता. Although it comes under WRD minister, but it is linked because they are farmers. आज हे भाऊसाहेब विजन, तांकां एक इथेनॉल प्लांट जाय आशिल्लो, ते शेतकारांक घेवन हेजेर सोल्युशन काडपाक जाय. खूब गरज आसा. यू नो दीस कारखाना, यू हॅव हेडेड दीस. आनी म्हाका दिसता आज द गव्हर्मेंट या शेतकाराच्या इंट्रस्टान यू ऑल हॅव टू टेक दीस व्हेरी सिरियस. मुखेलमंत्रीन पयर स्टेटमेंट केला की या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर हे कारखानाचो टेंडर जातलो, इथेनॉल प्लांटाचो टेंडर जातलो. सो म्हाका दिसता एक खूब गरजेची वस्त. आज गोंयांत जे फार्म आनी ऑफिसीस आसा, देर आर 7 एग्रीकल्चर फार्म्स. बट स्पीकर सर, इट इज सॅड टू सी द नंबर्स. आज हाऊ कॅन दीस फंक्शन विदाउट अ स्टाफ. स्टाफ इज व्हेरी लेस. एक्झिस्टिंग बट ते स्टाफ तुगे हाय ते सगळे तुम्ही BLO ड्युटी घाताय. ते BLOचे हांव आज उलयना, ते दुसरे कितें मॅन्युप्युलेशन जाता ओ वॉट एवर, दॅट इज सेकंडरी. बट मोस्ट ऑफ युअर स्टाफ इज गोइंग फॉर BLO ड्युटीज असायन केलेले आसा. आता जेन्ना स्टाफ जरी तर हे इलेक्शना काम करपाक गेले, पयलीं सद्या म्हाका दिसता हे शेती काम विल बी सफर्ड. कितले वेकंट पोस्ट आसा, वेकंट पोस्ट जरी तर चयल्यार स्पीकर सर, 46 सँक्शन स्ट्रेंथ स्टाफ आसा अबाउट assistant agriculture officers, but only 26 are filled. 20 posts are vacant, out of which 17 posts have to be filled by promotion. When will you do this? This is very important because म्हाका दिसता government is not only depriving below rank staff, but also those candidates who can fill the vacuum who have to be promoted. Because 50% staff is not filled, how can the agriculture department function? Very simple. Speaker sir, म्हाका दिसता if this is a lethargy, do we expect the officers to reach the farm every day? Farmant, I'm talking only about the farm. How can they this? I mean, मुखेलमंत्री this is a very serious thing. सगळे तांकां BLO ड्युटी घातलेली आसा. How will they work? Speaker sir, how will the schemes go to the farmers? शेतकारांक ही स्कीम कितको मेळटल्यो? Speaker sir, म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें, पूण म्हाका दिसता वी आर कोलॅप्सिंग दीस सिस्टम. एक सायडी तुगेले अमृत काळ पॉलिसी आनी तूं ओपन उलयता की लोकांनी बाट विकपा बंद करपा जाय म्हणून, लोकांनी शेतांत वचपाक जाय म्हणून. आतां स्पीकर सर, प्रश्न असो आसा की एक सायडी तुगेली पॉलिसी ऑफ अमृत काळ एग्रीकल्चर म्हणटा व्हेरी सिंपल, कन्वर्जन शेती आनी सगळी बाट सांबाळटले, मग दुसरे सायडी TCP सगळे कन्वर्जन करून उडयता. सो हे तुमगेले चर्चा जायना काय कितें? स्पीकर सर, LAQ 14C नॅचरल फार्मिंग हेजे इम्प्लिमेंटेशन म्हाका दिसता इनिशियल स्टेजीचेर आहा म्हणून हे म्हाका सांगलां. LAQ 14C हेजेर सरकाराचे कितें डिसिजन जाल्लेलें आसा? 13 वर्सां वॉट हॅव यू ऑल गेन्ड? स्पीकर सर, कितल्यो स्किम्यो जे जावं रिवायटलायझेशन ऑफ खजान लँड, manures, fertilizers, assistance for crop protection, interest subsidy on loan for agriculture allied activities. Because म्हाका दिसता हे सगळ्यो स्किम्यो सगळे शेतकाराक पावना. आनी तुका ते स्टाफ ना, कित्याक स्टाफ ना? when there is so much staff strength left. Because म्हाका दिसता आज
part E of 2B म्हजो reply की, and this is also very हे आमी गेल त्या वर्सा पासून सांगलेलें, तुवें हे पेमेंट कोत म्हणून सांगलेलें, सबसिडी स्किम्स टू फार्मर्स. आता 5422 फार्मर लिस्ट केलेले आहे. 289 पेजीसाचो तुगेलो आज आन्सर आहा. हावेवर स्पीकर सर फक्त 570 हांकां पयशे मेळ्ळे आनीक 5422 शेतकार भावांमध्ये हे जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर पेंडींग आहाय फ्रॉम 2019. सो हे कित्याक पेंडींग आहाय स्पीकर सर म्हाका दिसता हेजेर खूब मंत्र्यान लक्ष घालपाक जाय. आज फूड ग्रेन यील्ड आज गोंयांत जरी तर एक एग्रीकल्चर सेक्टर जरी तर चोयल्यार कंपेरेटिव्ह टू एनी अदर सेक्टर स्पीकर सर हेजेर the food grain yield in Goa has reached at 2585 per hectare. पण हे जरी तर आमी पंजाबच्या गावांत कंपेर केल्यार पंजाबान जाला 4800 पर हेक्टर. आज काजूचो कवर जो गोंयांत हा अप्रॉक्सिमेटली 55,302 हेक्टर्स आनीक 27,000 टन पर इयर हे प्रोड्यूस जाता. बट स्पीकर सर although this is a GI tag आणि एक high value horticulture crop, स्पीकर सर प्रोडक्शन दक्षिण गोंयांत काजूचे 50% ड्रॉप झालेले आसा. 1 second, Honorable. Leader of the opposition. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it, the ayes have it. May continue. Because so though हे म्हाका दिसता climate change and this is a warning signal and we should be with prejudiced favor of agriculture. Because आज जी गोंयची आयडेंटिटी आसा, जी इकॉलॉजी आसा, जी रुरल हेरिटेज आसा, आमी म्हाका दिसता we should not preside over its death. It is with this in mind because there are 5 assurances that I propose and I demand that the Honorable Minister looks into. Number 1, एक प्रोफेशनल मॅनेजमेंट ऑफ खजान लँड. स्पीकर सर हे आमगे शेतकार भाव हे शेत कित्याक रोयनाय कित्याक हे they have to abandon this half the way because of the weak incentives, the failure to maintain, protect the barns and the sluice gates. आता खजान लँड रिस्टोर करपाक is not a one-time engineering project. It will take years, but speaker sir, the government should facilitate एक structured leasing, provide technical and financial support. हो एक डिमांड आसा. दुसरो डिमांड स्पीकर सर जे एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन नॉन मेकनायझेबल एरियाज. आता तुम्ही 50% सबसिडी दिता फॉर फार्मर्स हू यूज मेशिनरी फॉर ट्रान्सप्लांटिंग आणि हार्वेस्टिंग. But those who rely on manual labor, हांकां स्पीकर सर they receive no financial assistance. म्हाका दिसता की एक पैकेज टू दिस कल्टिवेटर्स जे मॅन्युअल ट्रान्सपोर्टिंग कोता, जे बुलॉक ड्रोन प्लाविंग कोता आणि हार्वेस्टिंग हांकां तुवें चोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर तिसरो हांव डिमांड करता की टू अडॉप्ट एन इन्फॉर्मेशन आनी एक कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. आज स्पीकर सर नमो ड्रोन दीदी हे पॉट एक इम्प्लिमेंट करपाक हो सरकार फेल जालेलो आसा. empowering women self-help groups, direct sales of म्हाका दिसता farmer friendly. You can also have a mobile app. सगळ्या कडेन हे ॲप आसता स्पेसिफिकली शेतकारांक आनी कंज्युमर डायरेक्ट सेल जावपाक जाय. बिकॉज I would say this is the need of the hour. With this digital subsidy tracking system, म्हाका दिसता we need to look into communication and technology because everything is heading towards IT. Because जे चौथो डिमांड आसा की कोलॅबरेट एक लँड पुलिंग फॉर फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग्स. बिकॉज 80% फार्मर आज गोंयांत शेतकार भाव आर मार्जिनल. And when I say they are marginal, they less than 1 hectare land, 80% of the people are. And 10% are small holders, holding between 1 to 3 hectares. The solution is viable through community farming. म्हाका दिसता existing schemes पडे आहाय, they have failed. हांकां एकठांय हाडपाक we therefore need a fresh driven approach. Because a पांचवो point जे there is to be a roadmap to the vision of the Goa state agriculture policy. म्हाका दिसता ही policy
जी तुम्ही केलेली आसा आय कॉंग्रॅच्युलेट यू, बट म्हाका दिसता जायते एक्शनेबल रोड मॅप आसपाक जाय. तितून तालुका वायज डिस्ट्रिक्ट लेवल एक इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन, दुसरें कसल्यो टायमलायन थिंगा डिफायन केलेले ना, क्लॅरिटी ना बजेट अलोकेशनाची, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डिपार्टमेंटान. सो स्पीकर म्हाका दिसता ही पॉलिसी बरी आसा पूण ती पेपराचेर उरतली विदाउट एक्झिक्युशन. आनीक स्पीकर सर, एक बजेट एलोकेशन जरी तर तुम्ही चोयल्यार तुगेले बजेट एलोकेशन फॉर द एग्रीकल्चर इज ओनली 2.5% ऑफ द स्टेट्स टोटल एक्सपेंडिचर. नॅशनल एवरेज इज 5.9%. सो तुका दोबरादान मुखेलमंत्रीन आनी पयशे दिवपाक जाय टू प्रमोट दीस एग्रीकल्चर कंपेर्ड टू द नॅशनल फिगर्स. मुखेलमंत्रीन 2020 ह्या वर्साक अनाउन्समेंट केलें 410 कोटी रुपया would be allocated to establishment of an organic farming university in Goa over a period of 5 years. म्हाका दिसता हेजो स्टेटस कितें? What is the status of this? In 2020, he promised this. Speaker sir, निमाणे आमचे we need to nurse the Goa brand. जे काजूची फेणी आणि काजू बियो ह्योच म्हाका दिसता cannot elevate us as the Goa brand. जी वांयगे, मिरसांग काणकोणची, ओलसांडो सालिगांवची, अणसां मंगेशीची हे प्रमोट करपाक जाय. इट इज ओनली इफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वर्क्स ऑन दीज इश्यूज द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोवर्स एंड दीस कॅन इमेज एज अ गोवा ब्रँड. आतां स्पीकर सर 5 मिनटान सोंपयता. स्पीकर सर, जे हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायल हे म्हाका दिसता जे सबसिडी लोकल पॉटेजाक दिवपाक जाय गोणसा दिसाक तेजे हुणे जे एक परचेस करपाक जाय क्ले मिक्सचर मशीन हे म्हाका दिसता आयडल मेकर्स हॅव टू बी प्रोवायडेड वेल इन एडवान्स. दुसरे स्पीकर सर, सरकारान जो एक प्रपोजल घातलेलो आहा कुणबी क्लॉथ, आनी जेन्ना कुणबी क्लॉथ टू मेक गव्हर्मेंट स्कूल युनिफॉर्म इन अ फेज्ड मॅनर, हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्री whether you have checked the feasibility study of this durability. When I say, Speaker sir, durability, wear and tear of this particular cloth for school uniforms, this could be or whether this is just another populist announcement. Speaker sir, last demandaचे civil supplies उलयतना ह्या सरकारान propose केलेले आहा to modernize हे सगळे गोडाऊन पडे आहे, हे modernize करपाक civil supply सांगलेले आहा. इंतून conveyor belt, इंतून forklifts, इंतून वेस्ट रिडक्शन मेजर्स आणि CCTV कॅमेरा हाडपाक. स्पीकर सर, पूण माननीय मंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां, लास्ट मंथ थोडो वारो येयलो आनी रूफ सिव्हिल सप्लाय गोडाऊन कुर्टी पोंडा हिंगा तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंगा सगळे उदो भितर सरलें. स्पीकर सर, this structure was built just 5 years ago, but it was completely waterlogged. This raises the issue, because of this wall stability and damage to the stored food grains. Because several in the past, because आणि त्या कित्याक पत्र्याच्या स्वाऱ्यार उबोन गेल्या थंय एक माल बिल काय ना आमचो न्यू गुदाम न्यू गायले ते कितको गेले इतले बेगीन न्हू कितें पत्रे कितको उडोवन गेले त्या वाऱ्याक विचारचें पडलें. बरें तापमान सोड. स्पीकर सर, आज म्हाका दिसता जस्ट स्पीकिंग बॅक हे फेर प्राइस शॉप्स दीस वर फाउंड massive quantities of substandard rice and it was infested with maggots, mites आणि fungus. आणि खूप गरजेचे आसा आख्खे गोंयभर हे गोडावनाचे नेसेसरी रिपेर करपाक. गोंयभर आतां एका कितलो खर्च जातलो हायजिनीक मॅनरान हे जावपाक जाय. स्पीकर सर, फेर प्राइस शॉप्स जे they are increasing, but हुई ना हुई तांकां क्लोजर जाता ड्यू टू फायनान्शियल चॅलेंजीस. आज सरकारान केसली प्लॅन इनिशिएट केलेली आसा. whether you are planning to merge these outlets, I feel amalgamation is not the solution to this. It's because sarkaran should understand the root of the problem and find the solution. Civil supply, grain spoilage, infestation, rotting of food grains due to negligence, theft of food grains, absence of audit of godown. Na audit kela godownacho कितले अनसेफ आसा, capacity and maintenance आणि
खूंय डिजिटल मॉनिटरींग ना, सगळे मॅन्युअल जालेले आसा. बिकॉज म्हाका दिसता आय डिमांड की एक ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय इन द वर्किंग, मंथली पब्लिकेशन आसपाक जाय इन द मंथली एलोकेशन, fair price shop distribution on a public dashboard, digitize the PDS supply chain, because जे PDS system आसा and you all were pioneers in before. आता मुखेलमंत्री म्हणटा तुम कांय केलें ना म्हणून तेजे हांव उलोयना, पूण बिकॉज ह्यो सगल्यो स्कीम ह्यो इतली वर्सां चलताल्यो, बट म्हाका दिसता रिपिटेड फेलियर्स बोथ अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी एथिकल बाय द डिपार्टमेंट टुडे लोकांले ट्रस्ट इरोड जालेले आसा. Basically, we cannot, you all cannot put the food security in such type of a situation. म्हाका दिसता एक accountability जावपाक जाय, immediate reforms हाडपाची गरज आसा. तेज लागून स्पीकर सर, I demand that the government must address this non-viability crisis and safeguard the PDS in Goa. Approval, एक compensation to FDS dealer scheme, हितून swift implementation जातलें. हें तुवें करपाक जाय. अर्जंट फायनान्शियल रिलीफ टू हे फेर प्रायस शॉप ओनर्स, रोखडेच तांकां पयशे मेळपाक जाय. पेंडींग ड्यूज तेंगेले कितले पेंडींग आसा हें म्हाका दिसता मंत्रीन सांगपाक जाय, रिलीज करपाक जाय इमिजिएटली. जे रिविजन ऑफ जे कमिशन तांकां मार्जन मेळटा, हे मार्जन पिरियोडिकली यू हॅव टू बेसिकली अपडेट. आज सगळें वाडलां, तुका खबर आहा कितू सगळें वाडलां, पेट्रोलूय पावलां आनी कितें. काँग्रेसाचे टायमार 50 रुपया आहले, आज 100 रुपया जाला. सगळे वाडलेले आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता विथ दीस आय एक्सपेक्ट दी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो टू एंगेज विथ जे स्टेक होल्डर्स consultation between all Goa consumers of cooperative society and fair price shop owners. हे खूप गरजेचे. विथ दिस स्पीकर सर I end and I expect the honorable minister to answer. Thank you, Speaker. तुम्ही पळयतात GNH. Semester, seniors सामने nervous pressures, lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली राइड, Slowly, slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la. Smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First ride bole to Activa. Life ko do new start. Make a move in the world, Cool baby. and smart, हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे